Malakas anay, mag-DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Mga ka-K5 nangin generally peaceful ang paghiwat kag pag-celebrar sang Seaweed Festival kag panaad sa San Dionisio subong bulan sang Mayo sa diin nag-umpisa sang Mayo 1 tubtob Martes, Mayo 5 mga ka-K5. Sa interview sang K5 News sa Pamsara kay Police Captain Sosi Batilanti Jr. ang Chief of Police sang San Dionisio Municipal Police Station, ginpahayag sini nga nangin successful ang ila pagbantay sa banwa sa diin ang tanan nga personnel sang ila talatapan ang aktibo nga ginmobilisa halin pa sang kaagahon tubtob natapos ang aktibidad. Ginpasalamatan man ni Batilanti ang suporta sang local government unit o kon LGU sang San Dionisio, lakip na mga traffic enforcers, barangay officials, mga volunteers, force multipliers nga nangin kabahin sang seguridad sa nangin madinalagon nga Seaweeds Festival kag panaad sa San Dionisio. Samtang wala naman sang may na-record nga major incidents ang kapulisan sa 5 kaadlaw nga aktibidad, magluwas lang sa gamay nga komosyon bangod sa indi pagintindihanay nga epekto sa makahulubog nga ilimnon. Dugang pasinikon indi tungod sa kooperasyon kag determinasyon sa iyang mga personnel, hindi man mangin madinalagon ang ilang pagbantay. Sa piyak nga bahin, ginpasalamatan man ni Batilante si Police Colonel Bayani M. Razalan sa diin naghatag inisang suporta paagi sa pagdugang sa mga personnel agod magbantay sa lugar ilabi na sang Mayo 4 nga gindagsa sang 1,000 ka tawo kadungan sa free concert. Si K5 Raji Plazuela de Mayo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa 5 Distrito. K5 News FM. Sa mabatian ko si Doc Ramiloy nga dapat manginom sa D3 Bayo para layo sa trangkaso. Nagbakala ko insigida, kaga ako nini ginainom adlaw-adlaw. Sugod sad to, wala na kumayo gina trangkaso. Salamat sa D3 Bayo.